नमस्कार जय जगन्नाथ मु अमित आप कौच आज एक न्यू प्रेस ब्लॉग को आशा करूँ मुझे भल अच्छे आप समस्ते बढ़िया थे तो मो सहित आज मो सांग अच्छा दिलू अच्छा तो आज आम एक एमती होटेल को आम घर टू प्राय से 8 किलोमीटर समथिंग हम होटेल ना है होटेल रॉयल मंदाकिनी इंटरव्यूटा भल अच्छी आम शुणुचे भल खाया सी तो से रात गोटे बसलु चल तो भिड आपको देखा मुझे देखो तो भिड स्टार्ट हो गला तो चलो भर जल्दी जावा भर देखा कौन कौन अच्छी आइटम देखिया तो जोटा बेस्ट थो से खाइबा लोक कौन कमी कौन बहुत लोक आई आम जाऊे देखा कौन हाँ आम आसी जो खाया मानने जो बनिया आपको देखा मुझे कहनी आपको देखा मो सहित अच्छा होटेल खाई अनिल भाई जन अच्छा मैंने कौन बनिया देखिए स्टार्ट कर तड़का ये कौन कहले जोटा कि बहुत चटपटा आइटम अच्छी अंडा तड़का अच्छी दाल फ्राई ये कौन भाई अंडा तड़का एक तड़का आप देखिए एक तड़का अच्छी बहुत चटपटा आइटम अच्छी यहाँ सादा तड़का यहाँ अच्छी आप मिक्स भेज भेज कुर्मा जोटा कह भेज कुर्मा यहाँ चना मसला अच्छी এটা আপনার গোটা বাদাম চটনি আছে যেটা কি সাইড ডিশটা আছে সাইড ডিশটা যেটা সবু এটা ভজা আছে আপনার এটা দেখি এটা ভাই নজন সাদা মিল বড় হবে এটা ভাই সাদা মিল তো আজ্ঞা তো ভাই সাদা মিলটা নজন আপনি দেখি পারবে এটা সিম্পলটা রହୁଛି এটা যে বেস্টটা তাଙ୍କର রହୁଛି নর্মাল থালিটা এটা রହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଯିବ ଭିତରେ ବହୁତ 6 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଯିବ এটা গোটা রହୁଛି ଶାଗ ମୁଗ ଆମର এটা ଶାଗ ମୁଗଙ୍କର ଶାଗ ମୁଗ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ରହୁଛି এটা ପୋଟଳ ଆଳୁ ପନିର ଚଣା ପଡି ଗୋଟେ भेज गोटा सब्जी रोज बढ़िया एटा गोटा डाली रोचे आउ यहाँ आम प्लेन राइस अच्छी प्लेन राइस बिरियानी कस्टमर अच्छी एग अच्छी सागे चिकेन सूप अच्छी हाँ तापर आमर बिरियानी अच्छी जोटा कि मशरूम मसला गोटे अच्छी मशरूम मसला देखिए आप मशरूम मसलार कौन मैंने मुझे यूट्यूब एमती बास्ना हो भावुँ मैंने खाया इच्छा हो आप आगे देखो आप प्रोसेस देखुए भाई मैंने कौड़ा भाई बनाऊँ देखते मैंने यूनिक स्टाइल गोटे अच्छे भाई चिली मशरूम देखिए समस्त पूरा मैंने जल्दी जल्दी पूरा बना देखो पॉइंट देखो आप देखुते ये केते प्रकार मसला अच्छे आप देखो देखो मसला कौन मैंने ये बनिया गोटे ये अलग प्रकार यूनिक अच्छे आप ये देखिए गैस नान बनिया आप देखो देखो भाई अच्छा आम सहित ये नान बन भाई तुम ना विभूति भाई भाई गोटे मिनट चल के नान हो तुम हाथ में मैंने कौन जादू अच्छी फास्ट कह आम शुणुचु नानटा सब बेस्ट लोक मैंने बहुत दूर आसती खाया नानटा यहाँ केवल भाई को क्रेडिट जाऊँगी किसी फैमिली गोटे यूनिक नथिले बाहर एत दूर लोक आसले खाया तो सब क्रेडिट जाऊँगी
भाई की कहूँ टोटाल समय नहीं ये पूरा भाई पूरा व्यस्त पूरा बहुत व्यस्त यही हिसाब आम भाई सहित पर्सनाली कथा हाँ प्लेटा भाई देखा आपको प्लेटा एटा माछ फ्राइड एटा तो फिश फ्राई को नान अच्छी एटा भजाटा ये सैड्रे अच्छी एटा कहते भाई मंदाकिनी स्पेशल हैदराबाद बिरियानी तो ये ना अच्छी प्राय बहुत दूर लोक आसते खाया भाई कौन कह तो फेमस बिरियानी भाई कहते भाई फेमस बिरियानी तो देखिए आप पूरा बिरियानी हाँ भाई थैंक यू आप देखो ये चुंगुड़ी ये फ्राई दो चुंगुड़ी फ्राई तो चुंगुड़ी फ्राईटा तो यहाँ तो आम रोज आम होटेल सब मस्त नानटा रोज सब फेमस नान आईटा तो देखुए आप फ्राईटा भाई ए पूरा कही अवस्था ना दौड़ देखिले माने खायर गोटा माने देखिके लोभ लागले केते शीघ्र जाई खाइबे आमे ऑर्डर करिया देखै देली आमे जे भीतर इंटीरियरटा आपण देखै देली आपण देखि परती केते लोक होबे पूरा ना पूरा होटल पूरा फुल तो एटा हमर बाहर अछि एटा हमर भीतर अछि एटा एसी केवल पूरा लोक फुल बिल्ला खाया गोटा लोक आपण पूरा देखि परती पूरा अलग अलग लोक पूरा हे जने गोटे भी सीट नहीं तो जीवा देखिए आप देखो खाया सीट मिलना नहीं सेमती भी ठीक नहीं हमको तो होटेल यहाँ एंट्रीटा आप देखिए पार्थे होटेल रॉयल मंदाकिनी तो ये सब इंडियन चाइनीज सब तंदूरी आम साउथ इंडियन सब जहाँ भी सब लिखाई है सब सत एटा सब भी मिलूँ ये आवेलेबल तो आप देखी पारे मात्रा लोक सदाकर होटेल सदाବେଳେ भी रस हुए तो फाइनाली लोक मैंने फांका मिले आम से सीट जगेदे कौन कह तो ऑर्डर करियार टाइम हाँ ऑर्डर करिया अपेक्षा करूँ डिश जो बनने देखिकी बनने देखिए सीरियसली जल्दी भोक लगे वीडियो करियार भी मैंने कही तो तुमको केमती कौन लगे बट ऑर्डर करूँ फास्ट आपको देखेबी ऑर्डर कर ऑर्डर कर बर्तमान खाई आसी आपको देखा तो बर्तमान आसुँच भाई आम नहीं जहाँ ऑर्डर करूँ चिकेन मगुले अंडा तरकाटा चिली चिकेन चिली चिकेन बटर नान रहा देखिए देखिए सामने एते सुंदर सुंदर डिश तो आई वीडियो खाई सारा हम वीडियो स्टार्ट करें तो वेट करनी चलो हम जल्दी जल्दी खाया देखो दिए नानटा बहुत सफ्ट अच्छी नानटा को यहाँ अच्छी मगुला यहाँ अच्छी चिकेन नानटा देखुते आप सफ्ट अच्छी पूरा तो या सहित अच्छी चिकेन मगुलाई मोर भी देखा है तो एक देखिए मोर देखुनी देखो देखो मोर चिली चिकेन चिली चिकेन नान तापर सालाड आपन देखि करदी या सहित गोटे टेस्ट ना गोटे थोड़ा खाइला पर देखिए केमती कौन लगुचे टिके कहतु सीरियसली कहूँ ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଟେ ତ ଖାଇଲା ହେବ ଭାଇ ଏକା ଏକା ଖାଉଛ ଆମକୁ ଡାକୁନା ଅଲଗା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଥରେ ଆସି ଏଠି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ଟା ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମଗୁଲାଇ चिकेन मगुलाई देखो मैंने कौ भाई मैंने सजेक दौरान बहुत भल प्रोसेस बनई दौरान चिकेन को आप देखिए चिकेन देखिए कौ भाई सीझी पूरा बहुत भल भाव सीझी मैं कहूँ तुम खाई जानी
ଏଇଟା ଚିକେନ ଚିଲିଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ଚିଲିର ମାନେ କେମିତି ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମକୁ କୁହ? ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ କହିବାନି ଖାଉଛି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ କହିବାକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁମାନେ ସର୍ଭ କରି ଆସନ୍ତି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ଭଲ। ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସର୍ଭିସ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଭାଇ ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଚିଲିଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ଭାଇ କହିବି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ହୋଟେଲରେ ଢାବାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାନଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନାନ୍ ସୁପର ଇପିକ୍ ଏଇଟା ତ ଖାଅ ଅମ୍ଲେଟ୍ ଖାଅ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖ ସେ ଏକା ଏକା ଖାଉଥିଲା ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଟ୍ରାଏ କର ବୋଲି ମୋ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇଲା ବଟ୍ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଖାଅ ଏପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଉ ଜାଗାରେ ଏପଟେ ଖିଆ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭୋକ ଲାଗିବି ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଜାମା ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 2 ପିସ୍ ନେଇଥିଲି ଦେନ୍ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଦେନ୍ ସବୁ ଯାଇକି ପକେଇଦେଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏବେ ଏକା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେ ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଖାଅ ଖାଅ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ତୁ ବି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କର ମୋ ଚିଲି ଚିକେନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ଆସୁଛି ଭରପୁର କାଜୁ ବି ଅଛି ଲୋକଟା ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଥରେ ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକେସନଟା ପକେଇଦେବି ବେଶୀ ଖାନା ଲୋକେସନଟା ପକେଇଦେବି ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଯାଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଏବେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଖାଇକି ଏତେ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଚିକେନ୍ ମଗଲେକୁ ଏଇଟା ଆମେ ୟା ଦେହରେ ହାତ ହିଁ ମାରିବୁ ପାଖକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜାଗା ଖାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମାନେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା ଖାତ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସିରିୟସଲି କହୁଛି ତମେ ଖାଇନଥିବ ଏମିତି ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସତରେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇନଥିଲୁ କାରଣ ଆମେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା ଖାଇଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ପଛରେ ଖାଇ ବୋଲି ରଖିଦେଇଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦ ତମେ ଦେଖିବା ଖାଇବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରୁନୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇଚାଲିଛ ତ ଖାଇବା ବି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ବିଲିଂ ଫିଲିଂ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ କମ୍ ବି ବିଲ୍ ହେଲା ଆମର ଏତେ ସାରା ଖାଇକି ବି ସେ ଖାଇବି ମାନେ କି ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୁରା ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଘରୋଇ ଭାଇଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ମାନେ ଘର ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି ପୁରା ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ତ କିଛି କହିହେବନି ଖାଇବା ଉପରେ ସବୁ ମସ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ କହିବ ତମେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଖାଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ନଥିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ହୋଟେଲଟା ଏଇଠି ଆମର ହୋଟେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ହୋଟେଲ ରୟାଲ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଆସିବେ ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆପଣ ଧର ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଆମକୁ ଯିଏ ସର୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ'ଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ହୋଟେଲରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଅଛି ତା ସହିତ ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ ତ ନିଜେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅନସାଟିସ୍ଫାଏ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅନେକ ଆସିବେ ଆହୁରି ଆଇଟମ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରହିବ ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼େ ତ ରାମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟେ ଛକଟା ଅଛି ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ଟା ପକାଇଦେବି ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଆମ କଥା ସତ କି ମିଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନିଜକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁ ତ ଆପଣ ଥରେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯିବା आशा करूँ भिडियोटी आपको भल लगी जब भिडियोटी भल लगी तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए आउ लिंकटा लोकेशन लिंकटा आपको डिस्क्रिप्शन में देदेवी तो आप थे विजिट करिए रिक्वेस्ट समस्त विजिट करके जातु आसिक विजिट करूँ आम जो डिश देखलु सेमती ना से डिश केवल भल सब डिश भल माने
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଜେନୁଇନ୍ ଯାହା ମାନେ ସବୁ ଡିସ୍ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ।